Ils reviennent chaque année presque toujours au même endroit. Les manchots de Magellan voyagent pendant des mois le long des côtes chiliennes et argentines, puis retrouvent leurs partenaires et leurs nids pour se reproduire lors du printemps austral. Cette colonie s'est établie sur de petites îles du sud de l'Argentine, en Patagonie atlantique, dans le golfe de Saint-Georges. Un archipel riche d'un incroyable écosystème, orques, dauphins, lions de mer et des milliers d'oiseaux endémiques. Chaque année aussi, les biologistes argentins Juan et Flavio partent en expédition sur ces terres du bout du monde et profitent de la sédentarité des manchots pour les étudier. Ils s'intéressent notamment à l'évolution de leur alimentation et aux impacts de l'activité humaine. La surpêche, les marées noires et le réchauffement climatique sont les principaux dangers qui les menacent. Pour cela, ils utilisent une méthode surprenante. Tratamos de elegir animales que estén secos, o sea que por lo menos hace un día, 24 horas que están en el nido con los pichones, de manera de asegurarnos que esta noche o más tardar la noche próxima va a salir al mar a alimentarse. Así que en función de eso lo elegimos, además que tenga 2 pichones de una determinada edad, no más de 15 días de vida, porque ese es el momento en que los queremos estudiar, y que sea un animal que se ve de aspecto saludable. Si les biologistes capturent des animaux, c'est seulement pour les équiper de capteurs électroniques qui suivront les manchots à la trace. ¿Listo? El peso del aparato es despreciable respecto del peso que tiene el animal y lo más importante es la forma que tiene el instrumento, es una forma hidrodinámica y además el lugar del cuerpo en el que está colocado. No le requiere un esfuerzo mayor. Todo esto se probó previamente en condiciones de cautiverio. Este tipo de instrumentos no tienen antenas externas, que eso sí le provocaría al animal un gasto de energía muchísimo mayor. C'est à Bahia Bustamante, un hameau de la côte argentine, que Juan et Flavio ont établi leur camp de base et qu'ils nous expliquent le fonctionnement de ces petits capteurs. Tenemos sensores de presión, que en realidad lo que registran es la profundidad, sensores de temperatura, de velocidad, de aceleración. Puede tener un GPS de manera de localizar también al animal donde esté. Couplés à des caméras, ces appareils se transforment en véritables journaux intimes des manchots. En détectant chacun de leurs mouvements, ils permettent de suivre les efforts réalisés et la quantité de poissons ingérés. Tenemos la herramienta tecnológica para pensar y para preguntarle a los animales un montón de cosas que hasta hace 10, 15 años atrás era prácticamente imposible hacerlo. Así que eso es fascinante. Avant les différents voyages sur les îles prévus pendant leur séjour, les scientifiques préparent leur matériel. Ils soudent d'abord une batterie à chaque appareil. El dispositivo se conecte con la computadora y yo pueda así programarlo. ¿Qué significa programarlo? Ponerle el día y la hora específica a la que yo quiero que el dispositivo empiece a grabar. A las 23. Va a empezar a las 23 de hoy a grabar, ¿sí? Cosa de que el animal, si a las 12 se va al mar, nosotros tenemos todo el viaje completo, desde que sale del nido hasta que vuelve al nido. Avant d'aller récupérer leurs appareils, les scientifiques patientent à Bahia Bustamante. Dans ce village d'une tranquillité absolue, 30 habitants vivent coupés du monde, principalement de la culture des algues. Mathias Soriano, héritier du domaine, tente de faire revivre les lieux. Il accueille de plus en plus de touristes et de scientifiques intrigués par ce très riche écosystème. Primero, las aves están protegidas en las islas, ¿no? Tan lejos de los predadores terrestres. La corriente que viene de la Antártida viene muy profunda, como a 2.000, 3.000 metros de profundidad y llena de nutrientes. Y en esta época se choca con la corriente cálida de Brasil. Y ahí empieza toda la cadena alimenticia, ¿no? Viene fitoplancton, zooplancton, bueno, y así creciendo hasta terminar la cadena, ¿no? Alimenticia.
Pour Juan et Flavio arrive enfin le moment d'aller voir si les animaux équipés sont bien rentrés au nid et s'ils portent toujours leur précieux appareil. Y el primer nido que tenemos es este acá a la derecha. Vamos a este. C'est grâce à un GPS et à des étiquettes que les scientifiques retrouvent les nids choisis. Sí, está afuera. 2 pichones. Y están bien los pichones. Sí, está afuera. Laura est encore dans l'eau. C'est son partenaire qui garde les petits car le couple se relaie pour pêcher. Mais ailleurs, de bonnes surprises attendent les scientifiques. Este es Brisa y le colocamos el instrumento el lunes a la noche. Ayer cuando vinimos el animal no estaba, o sea que estaba alimentándose en el mar y ya regresó. Hizo un viaje corto, de un día aproximadamente. Tiene 2 pichones de 2 semanas, están muy bien. Estas cintas agarran las plumas con el instrumento. Listo. Au final, 5 des 9 appareils posés sont récupérés. Juan et Flavio reviendront le lendemain, mais c'est déjà un bon résultat. Esto quiere decir a priori que es un buen año, que los animales están haciendo viajes más cortos porque les cuesta menos conseguir el alimento. Ahora lo que vamos a hacer es llegar al hotel y bajar los datos para ver qué dicen los datos, digamos. Matías, ¿me copias? Ce jour-là, c'est Mathias qui vient en bateau chercher l'équipe sur les îles, car la marée est en train de monter dans l'archipel. Pas facile de revenir à pied ou en kayak. Dans la nuit qui tombe, la nature offre un nouveau spectacle. ¡Flavio! Avant que l'on retrouve enfin Juan et Flavio au milieu des manchots. De retour au camp, qui n'a que 3 heures d'électricité par jour, l'heure est à la débrouille. On branche les ordinateurs à la batterie de la voiture pour analyser les données des capteurs. En 3 clics, apparaissent déjà de précieuses informations. A partir de las 10 de la mañana ya llega al área de alimentación y empieza a bucear cada vez más profundo, ¿sí? Esta es la temperatura de acá, es más o menos 40 metros. Estos buceos de acá son los que estamos viendo acá abajo. Esto es un buceo, esto es la recuperación en superficie, acá el animal está respirando, ¿sí? Está de vuelta. De premiers résultats encourageants. Que están buceando menos profundo que otros años, eso quiere decir que están gastando menos energía, podemos saber que están gastando menos energía, los buceos son menos costosos para los animales, y lo que vemos también es que en poco tiempo y en pocos buceos satisfacen sus necesidades de alimentación, ¿sí? Esto es algo bueno. Les caméras embarquées corroborent ces données, offrant des images inédites sur la vie sous-marine des manchots. L'analyse approfondie de ces données permettra bientôt de savoir ce qu'a mangé la colonie. Sur toute la côte argentine, l'équipe de Flavio a déjà réussi à calculer que les manchots ingèrent environ 1,5 million de tonnes de poissons par an, bien plus que ce qu'ils imaginaient. Ils ont aussi défini des colonies qui peinent plus que les autres à se nourrir, et donc à protéger en priorité. Nos da una idea de la cantidad de alimento que la población necesita para mantenerse al menos estable en el tiempo. Y de esa manera también podemos entender que si la captura comercial de esas mismas presas aumenta, podría ser podría tener efectos adversos sobre las poblaciones naturales de pingüinos. Si además el nuevo conocimiento que adquirimos nos permite contribuir a la conservación de un ecosistema marino como el mar argentino, bueno, eso ya estamos plenamente satisfechos. D'ores et déjà, les scientifiques s'intéressent à des dispositifs encore plus petits qui transmettront à distance des informations sur les manchots mais aussi sur l'évolution des mers argentines afin de mieux évaluer l'impact du réchauffement climatique sur ces animaux du bout du monde.